attention please. The train to Centre Point will arrive at platform 1. Welcome to Travel and Fun. मेरा गल्फ स्टेट मेट्रो स्टेशन पे नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रेन आ चुकी है हमारी। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي الفرجان. The final destination of this train is المحطة القادمة هي الفرجان. The next station is Al-Furjan. अल-फुरजान मेट्रो स्टेशन पे भी ट्रेन रुकने लगी है। ये दुबई के आपके व्यूज हम दिखा रहे हैं। Train is Centre Point. The next station is Discovery Gardens. المحطة القادمة هي Discovery Gardens. The next station is Discovery Gardens. डिस्कवरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन अभी थोड़ी देर में रुकेगी। देखिए नाज़रीन, ये डिस्कवरी गार्डन मेट्रो स्टेशन आ गया। المحطة القادمة هي الحدائق. The final destination of this train is Centre Point. The next station is Gardens. गार्डन मेट्रो स्टेशन की तरफ ट्रेन रवाना हुआ इस टाइम। दुबई जो है वन ऑफ द अट्रैक्टिव टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है दुनिया में, और ये जो सीज़न है आजकल टूरिस्ट के लिए बहुत ही आइडियल सीज़न है, बेहतरीन मौसम है और बहुत ही बड़ी तादाद में इस मौसम में टूरिस्ट आते हैं दुबई विजिट करने। الحدائق. The next station is Gardens. ये दी गार्डन मेट्रो स्टेशन आ चुका है जहाँ पे ट्रेन अभी रुकेगी थोड़ी देर में। سنتر بوينت. المحطة القادمة هي جبل علي، وهي محطة انتقالية بين الخط الأحمر ومسار 2020 لمترو دبي. The final destination of this train is Centre Point. The next station is Jabal Ali. This is interchange station between Dubai Metro Red Line and Route 2020. नेक्स्ट स्टेशन जबल अली, जो कि दुबई के बिज़ीएस्ट स्टेशन में से एक है, और ट्रेन अभी थोड़ी देर में जो है वो जबल अली मेट्रो स्टेशन पहुंचेगी। देखें ये सारा जबल अली का एरिया जो कि आपको नज़र आ रहा है। सामने जो है वो जबल अली मेट्रो स्टेशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और उसी की तरफ जो है वो ट्रेन रवाना हुआ है। المحطة القادمة هي جبل علي، وهي محطة انتقالية بين الخط الأحمر ومسار 2020 لمترو دبي. The next station is Jabal Ali.
ट्रेन This is interchange station between Dubai Metro Red Line and Route 2020. ये रूट 2020 की तरफ जिन्होंने जाना उनके लिए भी ये रूट ये स्टेशन है, यहाँ से उतर के वो रूट 2020 की तरफ जा सकते हैं। شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوب العقارية. The final destination of this train is Center Point. The next station is DMCC. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers travelling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shobar Realty Metro Station. ये नाज़रीन अभी थोड़ी देर में हम DMCC मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने वाले, जो कि नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है इसका ट्रेन का। المحطة القادمة هي مركز دبي للسلع المتعددة. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى ترام دبي. يرجى من الركاب المتجهين إلى شاطئ جميرة الانتقال إلى الترام من محطة مترو شوب العقارية. The next station is DMCC. This